سلام. نهضروا اليوم على لوس فرونتال. هذا هو لو بلان اللي غادي نمشيو عليه. فاش كنشوفوا لو كران كيبان لينا لوس فرونتال بلي راه النص امبير و سيمتريك. سيمتريك يعني الا قسمناه على جوج غتكون اون بارتي دروات كتشبه لا بارتي غوش، و كيشارك aussi في لا constitution de la calvaria et la constitution de la base du crâne, spécifiquement l'étage antérieur de la base du crâne. L'os frontal كنقسموه لدو سيغمون، عندنا un segment vertical et un segment horizontal. Le segment vertical فيه l'écaille اللي كتكون في la voûte, و le segment horizontal فيه les parties nasales et orbitaires. حيت سي بلا كيكون حدا لو ني et l'orbite. حنا نشوفو كل سيغمون بوحدو ونتعرفو عليه اكثر. لو سيغمون فيرتيكال هو اللي فيه l'écaille وهو اللي قلنا كيشارك في لا constitution de la voûte. في sa face externe كنشوفو دو surfaces. عندنا une surface antérieure و une surface في الجنب اللي كنسميوها لا surface temporale. سميتها temporale حيت داخله في لا fosse temporale اللي غادي نتعرفوا عليها من هنا لقدام. Donc la surface antérieure كنشوفو deux tubérosités frontales, deux saillies arciformes à concavité inférieure اللي كنسميوهم les arcades sourcilières, و entre هاد les deux arcades كنلقاو la glabelle, و تحت من هاد les deux arcades كنلقاو le bord supraorbitaire وسميتو supraorbitaire حيت هو فوق l'orbite. هاد le bord supraorbitaire présente واحد جوج ديال les incissures. كاين l'incissure supraorbitaire و كاين l'incissure frontale. علاش كاين هاد les incissures؟ حيت كيدوزو منهم des nerfs et des vaisseaux مهمين غنشوفوهم في اسكال. فاش كنمشيو plus latéralement في هاد le bord كيولي plus saillant et il se termine par واحد le processus اللي سميتو le processus zygomatique qui va s'articuler avec l'os zygomatique. Donc d'abord شفنا la surface antérieure. Alors pour la surface temporale اللي قلنا كاينه في الجنب كتكون limitée en avant par la ligne temporale. هاد la ligne غتبقى راجعه للور pour se continuer avec la ligne temporale supérieure du pariétal. علاش هاد la ligne مهمه؟ حيت اولا elle délimite la fosse temporale و ثانيا حيت elle donne l'insertion au muscle temporal. هاد le muscle c'est un muscle masticateur. Donc اللي حطيتو يديكم في ديك البلاصه راه غتحسوا وحركتو لا مونديبول غتحسوا بلي كيتحرك حيت il donne la tâche à ce muscle. اجيو دابا ندوزو لا فاس interne. دونك شفنا l'externe دابا نشوفو l'interne ديال ليكاي. Donc كيف ما شفنا في la vidéo précédente alqaw sur la ligne médiane la crête frontale qui va se continuer en arrière avec le sillon du sinus sagittal supérieur, وغالقاو aussi دوك لي وكيف ما قلنا قبل لقاو حتى لي فوسيت غرانولار. دابا نكونو كملنا ليكاي وغادي ندوزو لو سيغمون اوريزونتال. فهاد لو سيغمون قلنا غادي نلقاو دو بارتي، عندنا لي بارتي اوربيتير و لا بارتي نازال. اجي نبداو بلا بارتي نازال الاول. هاد لا بارتي كتكون اونتر لي بارتي اوربيتير وسط منهم et elle présente le bord nasal اللي كيلصق فيه de chaque côté 3 os. عندنا l'os nasal, l'os maxillaire اللي كيلصق في son processus frontal و عندنا l'os lacrymal. عندنا la partie nasale présente aussi l'épine nasale du frontal. هذا واحد بيراميد كيشبه واحد الشوكه اللي كيدخل entre les deux os nasaux اللي كيجي وسط منهم. Et la dernière chose اللي كنلقاو في la partie nasale هي l'incissure ethmoïdale اللي كتشبه la lettre U كتشوف en arrière وفيها va s'encastrer la lame criblée de l'ethmoïde. Donc pour récapituler, la partie nasale présente un bord nasal, une épine nasale et l'incissure ethmoïdale. D'abord هضرنا على la partie nasale, اجيو ندوزو la partie orbitaire. هاد la partie constitue la voûte de la cavité orbitaire, يعني فوق من العينين. En avant de cette partie كنلقاو واحد la fosse و واحد la fossette. هاد la fosse سميتها la fosse de la glande lacrymale اللي كتكون près de l'angle latéral وفيها كنلقاو la glande lacrymale اللي كتصيبنا لي larmes. Alors que la fossette سميتها la fossette trochléaire واللي كتكون près de l'angle médial اللي عندها واحد الدور pour donner l'insertion à la trochlée
du muscle oblique supérieur. Donc, pour récapituler, هضرنا اليوم على les deux segments de l'os frontal وقلنا بلي عنده un segment vertical ou un segment horizontal. Le segment vertical فيها une surface antérieure ou فيها une surface temporale, alors que le segment horizontal فيه deux parties orbitaires ووسط منهم كاينه la partie nasale. نكونوا دابا كملنا l'os frontal. Best of luck guys, and peace.